जीवाले अशोक जीवाले या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या सलावतुल्लाह अलैका। दिल की रासवी तुम ही हो, हमसनास भी तुम ही हो, दिल की आस भी तुम ही हो, दिल के पास भी तुम ही हो या नबी सलाम अलैका या रसूल या हबीबी सलावतुल्लाह अलैका। आज तू फैले गौ से आजम बादशाह अर्द आलम सदकाए इमाम आजम दूर हो सभी के रंजो गम या नबी सलाम या रसूल सलाम या हबीब सलाम सलावतुल्लाह अलैका। जान कर काफी सहारा ले लिया है दर तुम्हारा, खल्क के वारिस खुदारा लो सलाम अब तो हमारा या नबी सलाम या रसूल या हबीब सलाम सलावतुल्लाह अलैका। तलाल बदरु अलैना तलाल बदरु अलैना। এ কে বলতো? এটা কে বলতো? মদিনাবাসীরা বলতো, সাহাবা হুজুরা বলতো। তখনকার কাফের বলতো যে আসমানের চাঁদ আমাদের হাতে এসে গেছে, আমাদের জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে আল্লাহ শুকর আদায় করা। এই কাফের বলতো, মুনাফিক বলতো। আজও কাফের তালাল বাদরু বলে না, আজও মুনাফিক মুসলমান তালাল বাদরু বলে না। তখনও মুমিন বলেছিল, আজও মুমিন বলে তালাল বাদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল বিদাই ওয়াজাবা শুকরু আলাইনা মাদাওয়ালিল্লাহি দাই ইয়া নবী সালাম সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। মজা আছে না নেই? দুই পাককে সালাম দিয়ে মজা আছে না নেই? কে সালাম দিতে বলেছে?